संबलपुर VSS मार्ग स्थित एक घरोई होटेल रे नृसिंह गुरु स्मृति समिति पक्षर पश्चिम ओडिशार शिल्पायन उपरे एक आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जायछि। ଏହି ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ GM ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବିହାରକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁପାଲିଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 120 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଏବଂ ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥିତ ଏକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। बामरा ब्लॉक अंतर्गत जोराबागा पंचायत कार्यालय निकट रास्ता शोचनीय हो पड़ता बेले वर्षा हेले रास्ता आंठुए पानी भरी रहुछि। तेबे एही रास्तार मरामती दाबी नहीं बीजेपी पक्षरु रास्ता रोक करा जायतिला। रास्ता मझिरे ह्यूम पाइप रखी बीजेपी कार्यकर्ता माने रास्ता अवरोध करने सहित विक्षोभ प्रदर्शन करिथिबा देखिबाकू मिलिथिला। हिराकुद थाना अंतर्गत चेप्टीपुलिया निकटरे सड़क दुर्घटना, जणे आहत। मानिकर गंड नामक जड़े व्यक्ति बाइक जोगे संबलपुर हिराकुद को जाउथबा समय एक कार द्रुत गति आसी तांको धक्का देइथिला, जहा फल से गुरुतर आहत होइथिले। तांको जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती करा जायतबा बेले बराईपाली पुलिस कार चालकन को धरी कार को हिराकुद पुलिस को हस्तांतर करिथिबा जणा पड़िछि। संबलपुर बडरमा घाटी को उमाशंकर स्वाई नामक जड़े ट्रक चालक ट्रक नहीं जाइथिबा बेले सेठारे तांकर सीनियर ट्रक चालक तांका उपरे आक्रमण करथिले। उमाशंकर निजर पारिश्रमिक मागिबारु तांका सीनियर ट्रक चालक तांका उपरे आक्रमण करथिबा अभियोग होइछि। एही आक्रमण रे उमाशंकर आहत होई मेडिकल रे चिकित्सित हेउथिबा जणा पड़िछि।